先是一辆轿车直接撞上路牌，紧接着又一辆连接车，漫天风雪中，车子就这样接二连三撞成一团。Oh, watch out! Watch out! Oh, God! 恐怖的连环车祸地点就在美国宾州的81号洲际公路上。28号当天，暴风雪来袭时的视线几乎是零。My car! No! Look at that fire! Oh my God! 眼前的一切，原本拿出手机在拍的车主也几乎要崩溃。Oh my God, that fire! Oh man, I'm gonna go see if people help someone. 恶劣的天气造成至少50辆大小车全撞在一起，从空拍角度可以看得更清楚。现场七横八倒的连接车，不少车辆燃烧起火，冒出阵阵浓烟。The snow came out of nowhere. I was just driving back, and then I could see only one car in front of me, and then it went fully white, and I couldn't even see 3 feet in front of me. 虽然警消立刻前往抢救，但从画面可以看到，大型车辆还在闷烧当中，至少有3人死亡，超过20人受伤。由于车祸范围太广，必须封闭部分路段，等到扑灭火势以后，才能展开事故调查。TVBS 新闻综合报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。